একজন প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কাছাড় জেলার কাটিগড়া সেন্ট্রাল হাসপাতাল নামক একটি বেসরকারি হাসপাতালে গতকাল বিকেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কালাইন এলাকার রমজানা বেগম নামের এক প্রসূতির মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে এই উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ উঠেছে চিকিৎসক না থাকায় হাসপাতালের কর্মীরা ওই মহিলার অস্ত্রোপচার করেন। এই অভিযোগে মৃতার পরিবার হাসপাতালের কর্মীদের উপর হামলার চেষ্টা করে এবং হাসপাতালে ভাঙচুর চালানোর চেষ্টা করে। মুহূর্তেই শত শত মানুষ সেখানে জড়ো হয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সেখানে মোতায়েন করা হয় সিআরপিএফ সহ পুলিশের বিশাল বাহিনী। উপস্থিত হন কাটিগড়া সার্কেল ম্যাজিস্ট্রেট ডক্টর রবার্ট টুলুর এবং কাছাড় জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। তাতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হালকা লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় এবং মৃতদেহ গ্রহণে অস্বীকৃত জানালে অবশেষে পুলিশ গ্রেফতার করে হাসপাতালে 2 জন চিকিৎসক এবং 3 জন কর্মীকে। दिला दिसी आणि आम्हाला मेडल मारलो की नाही कारण डॉक्टर नाही की तारा मारी कोणी सीधा करे की नाही आम्ही कुठं मेला की आता फाट तो नाही जो आम्ही তারা বারবার কইছে ফাট ছেলেটা হইছে আমার লারি শিকা যদি আপনারা এখানে বেটা সুবিধা থাকে বাড়ি কিনারে হিসাবে আমার একটা সুবিধা হইব আমি ঠিক আছে কত কোনো করব তারা কইছে 30000 পর্যন্ত রাখবো আমি জন্য কোনো অসুবিধা নেই সিগার করে আর ঘন্টা মনে আমার এবার করে তারা হলো আমরা রুকি দেখাও তারা গেলতে দেনা ভিতরে তারা নিচে এটা নিচে অপারেটর তা ভিডিওর আমার রাস্তা ভিডিওর তা করে আমার কথা হলো তারা ঘর আমার কোনো অসুবিধা নাই 4 ঘন্টা পরে আমি তারা গিয়ে কোঅ্যাকশন করছি তারা কইছে দিমু কই আমি নিচে আইছে দেখি আমার আরেকজন বই আমার আছে ওটা বই না কাদের আমি কইছি আমারে কইছে ভাই তোমার বই নাই কইতে সময় আমি ডাক্তারটা কইছি কানোর ডাক্তার আপনার আইডেন্টি কার্ড দেখাও আমারে তুমি বিড়কালা ডাক্তার নিনা ছাগল বেরভারি ডাক্তার তুমি আমার এটা জব দাও আমি এটা জব চাই পর পরে আমারে কইছে ডাক্তার ওদিকে গেছে কোন আপনারা দাবি কিটা আমার দাবি আমি ওটা চাই হসপিটালে যে আজকে 3টা 4টা ডেলিভারির সময় তারা মারা গেছে তারা কিটা ঘাস খাইয়া আইয়া দেন তারা ডেলিভারি করে নিনা ভাত খাইয়া তারা ডেলিভারি করে আমার জবাব চাই এই হসপিটাল আমার বই বাচ্চা বাবা আছে বাচ্চা জন্ম আছে বাচ্চা দুনাইতে আছে এই বাচ্চাটার গালিটা খেল হইবা আপনারা কেউ লইব নি তারা ডাক্তার লইব নি আমার এই জবটা দেখো সেম ঘটনা আজকুর যে ঘটনা হয়েছে সেম ঘটনা হয়েছে সম্পূর্ণ আমার একটা রুগী মারছেন রুগীর নাম হইল শুক্রানা বেগম চৌধুরী আমার রুগীর বাচ্চা বাঁচিছে আমার রুগী বাঁচাইতে পারছি না কোন হসপিটালে আনছিল ও সেন্ট্রাল হসপিটালে মারা গেছে ডাক্তার কে আছিল কে মারা গেছে আপনার কবে হসপিটাল নিছিল নি কাটিগড়া मेरा नाम क्या पुलिस से हमको खबर मिला था मैं यहाँ आया तो यहाँ का जो सिचुएशन है मैं जानकारी जो पेशेंट्स डेथ हो गया था उनका रिलेटिव से मुझे पता चला इन लोगों ने अपना डिलीवरी होने वाला था यहाँ हॉस्पिटल में वो लोग आके भर्ती किया था लेकिन भर्ती करने के बाद 2 से 3 घंटा चला गया उन लोगों को कोई खबर नहीं मिला कि मतलब डिलीवरी होने के बाद उनका पेशेंट का हालत क्या हुआ है वो मतलब जी रहा है मर रहे कोई मतलब उनको खबर नहीं मिला था तो उन लोगों ने हमको बताया कि ये लोग बहुत परेशान हो गया था बच्चा का जन्म हुआ कि नहीं वो सब तक उनको कोई खबर नहीं मिली तो मैं यहाँ आके हॉस्पिटल का स्टाफ से मैंने बातचीत किया तो यहाँ पे एक डॉक्टर एनेस्थीसिया डॉक्टर और एक रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर से भी मिला तो मैंने इन लोगों से पूछा कि मतलब ऑपरेशन किसने किया है इन लोग बोला कि जिन्होंने ऑपरेशन किया है वो एक गायनेकोलॉजी है वो यहाँ नहीं है वो अपना दूसरा ड्यूटी के लिए चला गया वो नाम डॉक्टर चक्रवर्ती है तो उसके बाद मैंने अपना हायर अथॉरिटी को मैंने इन्फॉर्म किया यहाँ का जो डॉक्टर्स है और यहाँ का जो मैनेजमेंट का जो लोग मेंबर है उन लोगों को हमने बुलाया था ताकि पेशेंट्स का रिलेटिव लोग को एटलीस्ट खबर दे कि इन लोगों का ट्रीटमेंट का ऊपर क्या हो रहा है और अगर कुछ बोलना है तो ये लोग आके मतलब एक एक्सप्लेनेशन एक क्लैरिफिकेशन दे तो लेकिन वो लोग 2 घंटा हम लोग इंतज़ार करने के बाद वो लोग नहीं आया उसके बाद एसपी हेडक्वार्टर से 4 से आया तो हम लोग मिलके पेशेंट्स का रिलेटिव से भी बातचीत किया हमने पेशेंट का रिलेटिव को ये बताया कि जो भी होना है अब लोग आइन के मुताबिक करना होगा वो लोग ने एक FIR दर्ज किया इस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का खिलाफ और सी करीब ने वो एक्सेप्ट कर लिया लेके चला गया वो FIR तो उसके मुताबिक पुलिस ने
कार्रवाई करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो इंक्वायरी का रिपोर्ट के मुताबिक फर्दर एक्शन लिया जाएगा। अभी तक कितना अटक हुआ है? अभी 2 डॉक्टर और 3 स्टाफ लोगों को डिटेन किया है कटिगुड़ा पुलिस ने। नर्सिंग होम को सील करने का कोई प्लानिंग है क्या पीछे से? ये वाला जो एफआईआर लोग दर्ज किया तो पुलिस इसका मुताबिक एक्शन लेंगे इंक्वायरी करके।